बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुशामदीद। कुछ साल पहले एक किताब आई थी, उस किताब का नाम था द फियर ऑफ इस्लाम। इस्लामोफोबिया के ऊपर लिखी गई बड़ी बेहतरीन कुतुब थी। आज भी आप इसको अमेज़ॉन और मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर से परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और मैं इस किताब को रिकमेंड भी करता हूँ। इस किताब के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था इसराइल रियासत के बारे और इसराइल में रहने वाले यहूदियों के बारे। इंकशाफ ये हुआ था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अब इस वक्त जितनी इसराइल और अमेरिका की म्यूचुअल बॉन्डिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसराइल जो है वो अमेरिकन को भी पसे पुश्त डाल देगा। और वो वक्त ऐसा होगा कि इसराइल चाहेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी ही हिकमत अमली, हमारे ही उसूल, हमारी ही बातें और हमारी ही हुक्मरानी खित्ते के अंदर मौजूद रहे। अमेरिका ने उसको जितना मर्जी सपोर्ट किया हो, वो अमेरिका की एक भी नहीं सुनेगा। और मुझे लगता है आज की ये खबर सुन के आप भी ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकईतन शायद ये वही दौर है कि अब इसराइल समझता है कि मैं इस लायक और काबिल हो चुका हूँ कि अब खित्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हुक्मरानी चलेगी और मैं किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे मुल्क की कोई भी उसूली या गैर उसूली बात नहीं मानूंगा। मामला जो है वो अब इस कदर बढ़ चुका है ईरान की और इसराइल की कशीदगी का। इस वक्त 2 से 3 बार इसराइल के एयर डिफेंस की तरफ से कहा जा चुका है, चीफ की तरफ से कहा जा चुका है कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। यानी अगर किसी मामूली बंदे की तरफ से ये बात कही गई हो, किसी सहाफ़ी ने कह दिया हो, किसी वेबसाइट ने आर्टिकल छाप दिया हो, तो उसकी एक जो अहमियत होती है वो ज़रा और तरह की होती है। लेकिन चीफ की तरफ से ये बात कहना और एयर डिफेंस की तरफ से ये बात कही जानी, और फिर आज की जो खबर है वो तो वजारत ख़ारजा की तरफ से ये बाकायदा तौर पर कहा गया है कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, और अगर अमेरिका और हमारे दूसरे दोस्त ममालिक हमारा साथ नहीं भी देते तो हम नहीं टलेंगे और हम ईरान के ऊपर हमला करके रहेंगे। फिर साथ में ये भी कहा कि ईरान के ऊपर जो अमेरिकी पाबंदियाँ वो जब ख़त्म होंगी तो उसके बदले उसको अरबों डॉलर्स मिलेंगे, और वो अरबों डॉलर्स जो है वो दोबारा जंगजुओं को देगा और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और हम ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारा कोई साथ दे या ना दे, हम ईरान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बात है, इस एक पूरी बात के दौरान 2 बातें सबसे अहम है जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। एक बात तो ये है कि वो कौन से जंगजू हैं, कौन से कबाइल हैं, कौन से गिरोह हैं जिनको इसराइल जो है वो इल्ज़ाम लगाता है ईरान के ऊपर कि उनको वो पैसे देंगे, सपोर्ट करेंगे, पैसे देंगे, असलहा देंगे और हर किस्म की फैसिलिटीज़ देंगे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। एक तो मैंने आपको ये बताना है कि वो किन गिरोहों की बात करते हैं। दूसरा, इस वक्त आपको ये बताना है कि जो इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो किस कदर इस वक्त जो है वो मुतहरिक है और किस कदर रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के बड़े ममालिक को ये बताने के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो ईरान करवा रहा है और हमारे खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो ईरानी करवा रहे हैं, और किस तरीके से दुनिया में होने वाला हर इंसिडेंट जो है वो ईरान के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये भी इस वक्त जानना बड़ा ज़रूरी है कि मोसाद शायद सारी की सारी जो है वो ईरान के पीछे ही लग गई है। क्यों इतना ज़रूरी हो गया है इस वक्त इसराइल के लिए ईरान के ऊपर हमला करना, और किन जो उनको थ्रेट्स हैं, किन थ्रेट्स की वजह से वो इतना मजबूर हो गया कि आज उसने ये बयान दिया है कि अमेरिका अगर हमारे साथ नहीं भी है और हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ नहीं भी हैं, जिनमें सर फहरिस्त फ्रांस और जर्मनी है, तो हम फिर भी ईरान के ऊपर जो है वो हमला करने जा रहे हैं। तफसीली दौर में बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही बहादुर और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के बने रहने का। किन जंगजुओं के ऊपर बात की जाती है वो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। देखें, पिछले 70 सालों से फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो इसराइल का मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा नहीं हो सका, और हमेशा जो है फ़लस्तीन को रेजिस्टेंस फ़लस्तीन की तरफ से देखने को मिलती है, और इसराइल ने कभी भी
باقاعدہ طور پر یہ اعلان نہیں کیا اور نہ وہ کر پائے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر فلسطین کے اوپر قابض ہو چکے ہیں۔ کبھی ان کو حماس کی طرف سے ایشوز رہتے ہیں، کبھی ان کو فلسطین کے اندر سے فورسز اور جو گروہ ہیں ان کی طرف سے ایشوز رہتے ہیں، پلس کبھی ان کو جارڈن کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کانفلکٹس دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے وہ شام کے اندر بہت سے ایسے گروہ ہیں جن کی طرف سے ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ہماری حکومت کے اوپر یہ اٹیک کرتے ہیں اور ہمیں یہاں سے نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے وہ سائپرس کے اندر سے کچھ ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی ان کو جو ہے وہ عراق کے اندر سے کوئی ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باؤنڈریز اس کے ارد گرد لگتی ہیں، کبھی ایجپٹ کی کچھ ایسی سرگرمیاں ہیں، کچھ ایسے گروہ ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی گروہ ہیں، جتنی بھی اس کی باؤنڈریز ہیں، جتنی بھی لمٹس ہیں جن کے ساتھ وہ چیزیں معاملات اپنے بارڈر ریلیشنز کر رہا ہے، اس کا یہ الزام ہے کہ باقاعدہ طور پر ہمارے پاس ٹھوس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ ان تمام کنٹریز کے اندر صرف اور صرف ایران کی سپردگی ہے، ایران ان کو بیک کرتا ہے، ایران ان کو اسلحہ دیتا ہے، ایران ان کو پیسہ دیتا ہے، پلس ایران ان کو تربیت دیتا ہے۔ اور یہ پہلا الزام ہے۔ اور دوسرا الزام جو وہ لگاتا ہے اپنی موساد انٹیلیجنس رپورٹ کے اندر، دوسرا الزام وہی لگاتا ہے کہ ان کو جو انفارمیشن ہے وہ تمام تر جو ہے وہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں، جس میں وہ کبھی نہ کبھی پاکستان کی ایجنسیز کے اوپر بھی الزام لگاتا ہے اور ایران کا تو باقاعدہ وہ نام لیتا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب ان کو وہ اپنے ساتھ اس طریقے سے جوڑ رہا ہے، ان معاملات کو اپنے ساتھ اس طریقے سے وہ جوڑ رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف تمام تر یورپین ملکوں کو، تمام تر دوست ممالک کو اس بات کے اوپر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر ہم اٹیک کریں۔ تو جتنے بھی یہ ممالک ہیں، اب آپ اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو سمجھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت اس لیے باولا ہوا پھرتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ایران کے اوپر سٹرائک نہیں کی تو ایرانی جو پنجے ہیں وہ اس قدر گڑ چکے ہیں ان مختلف اطراف کے باؤنڈریز ممالک میں، یعنی اس کو اس طرف سے ایجپٹ بھی حملہ کر سکتا ہے، جارڈن سے بھی خطرہ ہے، سیریا سے بھی خطرہ ہے، پیلسٹین کے اندر بھی لوگ موجود ہیں۔ تو ایران نے جو ہے وہ آلریڈی اپنی گیم بنا رکھی۔ اور یہاں پر ایک چیز آپ کو اور بتا دوں، اگر خدا نخواستہ اسرائیل یہ حماقت کرتا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ایران تو اس کو جواب دے گا ہی، مگر ان سارے ممالک میں سے بھی ایرانی حمایت یافتہ بڑے سارے ایسے گروہ ہیں جو اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے، اور شاید کہ اسرائیل یہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، مگر اس کو ایران سے زیادہ جو نقصان ہے وہ ان سارے علاقوں اور ان سارے گروہوں سے بھی پہنچ سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے کہ نہیں، یا جو اسرائیل ہے اس کو امریکہ اپنی پالیسیز کے اوپر قائل کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کس طریقے سے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔